समस्त को नमस्कार। मु भलरे अच्छी आपण मैंने भलरे थे मु आशा करे। आजर वीडियो आम कि आलोचना करवा आम डिसेम्बर 25 रे को ड्रेस आम कि आमर झील मानकर को ड्रेस किणिकी आम डिसेम्बर 25 पाली था। आम डिसेम्बर माने 25 पदपर्व तो आम जीवा ना, केवल आम ड्रेस विषय ही खोलिबा। मार्केट को आम जिते बेले जीवा झील मानकर विषय देख, जिते बेले आम मार्केट को जाई थाउ सेते बेले मु बोधे भाबुची झील मानकर ड्रेस बोते सरी जाइतिबो परा लागुची। सेडा पई 25 डिसेम्बर किमितिकार जिम पैंट किनिले हबो मो पई नै कि आमे मध्य बापा माने किनि देई थाउ। तो सेति पई आमे किछि विषय कहिबा हमर जीवन रे कोन होउची। अरे मु जो ड्रेस पिंधे मोर टंका रे तो पिंधे ना, मात्र इज्जत कहार जाउची। हमर क्रिश्चियन सोसाइटी को कौन होउची सेडा हमर ध्यान ना। हमर जो पालक चालक आउ डिकन मानकर बेक आम काटी दे थाउ, से मानकर कथा अग्राह्य करी दे थाउ। हमको पिंधिबा द्वारा ही अभिशाप होता है। ड्रेस को आम बाची जानी पारी ना आउ भीतर विषय किए जानूचे आज्ञा। देखा गले बहुत दुखर विषय है। आमे बापा माँ मध्य आमे शिखई न थाउ ए ड्रेस भलो नाई, से ड्रेस भलो नाई, एडा किण नाई, एडा चिरा ड्रेस, एडा आउ पठा ड्रेस आउ चिरा कना। आपण माने चिरा कना माने जीन पैंट को जाय आज्ञा आउ से चिरा चिरा थिबो। आउ मु बदे भाबे आपण माने खराब बुझुथिबे। आउ मु भाबे आउ किछि वर्ष गले आमे ड्रायर पिंधि की भूली थाउ। एबे तो वर्तमान देखा गले आउ तलरु जे ऊपर पर्यंत ड्रायर दुसी बसे पठा ड्रेस पिंधिले एडा तो आम लज्जा लागुनु ना। भितरे आमे कौन पिंधुचु सेडा भी दुसुची, भितरे कौन पिंधि थाउ सेडा भी दुसुची। जदि किछि ताहांता एहा गति न ताहांता आम जीवन रे है। आमे पाठ जेते पढ़ी थाउ ना कहीं आमे तो भितरे जना ना ना। आमे खाली पिंधिबा जिम पैंट ट्राउजर वन थर्ड पिंधुचंती। क्रिश्चियन सोसाइटी को बदनाम करुचु हमें आउ किए मंडली आउ विच्छिन्न करुचु हमें। यहाँ पिंधिबा द्वारा खाइबा द्वारा पीवा द्वारा अनेक कथा कहवा द्वारा यह आम मानकर जीवन रे जहाँ पुरुषर ता स्त्री पिंधिबो नाही, जहाँ स्त्री ताहा पुरुष पिंधिबो नाही, स्त्रीर पोशाक पुरुष पिंधिबो नाही। अच्छा आम पिंधिबा विषय आम किछिटा देखिबा, खाली कहले हबो नाही। यह न जानिबा द्वारा आम एडा शिक्षा न पाइबा द्वारा एडा आम यह करिताउ काहेकि एडा लुचई 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 उपरे 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 कि आम जो माने पदवी थिले मध्य यह कहि न थाउ। आम मानकर झियो पुओ को आम कहि न थाउ। तिमोथी पुस्तक रे देखा गले बल ड्रेस पिंधिकी जातु बोली प्रथम ड्रेस को सजाड़ बोली कहूँ। से प्रकार मध्य स्त्री माने केश विन्यास एवं सुवर्ण की मुक्ता की मूल्यवान वस्त्र रे आपना आपना को भूषिता न करी लज्जा व सुबुद्धि सहकारे परिपाटी परिच्छद पिंधि धर्मपरायण स्त्री मानक उपयोगी सत्कर्म रूप भूषण रे आपना आपना को भूषिता करंतु। यह कौन बुझिलो आमको बल ड्रेस आम पिंधिलु कुआडे बल सजाड़िलु किमिति आमे केले द्वितीय विवरणी 22:5 रे देखले संपूर्ण काटी दउची। जहा पुरुषर ताहा स्त्री पिंधिबो नाही कियबा स्त्री पोशाक पुरुष पिंधिबो नाही, कारण जे कहीं ताहा करे से सदाप्रभु तुम्ब परमेश्वरंक घृणा योग्य अठे। सदाप्रभुंक तुम्ब परमेश्वर घृणा योग्य अठे। आमे पिंधिबा द्वारा कियबा स्त्रीर पोशाक पुरुष पिंधिबो नाही, आमे मध्य झियो मानकर ड्रेस पिंधिबा नाही काहेकि आमे हमको तो झियो नाही ना। आमे तो देखा गले कहवा गले आउ बाधा भी हो पारे आम मानकर जीवन रे। आमे तो मंडली रे कर्म मानू भी सिमती नहीं किए को प्रकार ड्रेस पिंधु सस्ता तो छालुची छाली थाउ नहीं कि
ନାଇଁ 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 ସେମାନଙ୍କର କହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛୁ। ସେଟା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ପକେଇ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ଆଉ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲୁ କଣ ପାଇଁ? ଆମ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ତ ନା, ଏହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଖିରେ ଲୁହ ନ ଜରେଇଲେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। କାଲି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହା ନୁହଁ। ଏବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜଗତର ବିଷୟ, ଜାଗତିକ ବିଷୟ। ଆଉ ଟ୍ରେନ ବଗି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇନ ରେ ଥିବେ ନାଇଁ କି, ପଛ 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 ଆଗକୁ ତ ମୁଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି ନା। ଟ୍ରେନର ଚକା ଆଗ ଚକା ମାନେ ମୁଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ଯଦି ଠିକ ନଥିବ, ଆଉ ପଛ ବଗି ମାନେ ତ ସେଟା ଇଞ୍ଜିନ ନୁହେଁ, ସେଟା ତ ପଛ ପଛ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ସେଟା ଇଞ୍ଜିନ ନାହିଁ କୌଣସି। ଆଉ ଭିତରେ ୱାଇରି ମଧ୍ୟ ଲାଗିନଥାଏ ବୁଝାବା ପାଇଁ। ଯାହା ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନଟା ଆଗ ଠିକ ମାନେ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନର ସବୁ କିଛି ହେଇଥାଏ। ଆଗ ଚକା ଯଦି କଷିଗଲା, ସେ ପଛ ଚକା କଣ ମୁଣ୍ଡ ସିନା କଷିକି ସିଆଡେ ପଳେଇଲେ ଆମେ ସେ କଣ ସିଆଡେ ଯିବା କି? ଆଉ ପୁଇ ତ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ଏ ମୁଣ୍ଡ ଚିଡି ପଡିଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ଯିବା ସିଧାରେ ସେ ପୁଇରେ ଯିବା, ହବ କି? ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଣ୍ଡ ଯଦି କଷି ପଡିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଯିବେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ବଗି ଯେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଉ ଚିପି ଚପନ ହଉନା କାହିଁକି, ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଠିକ ଥିବ ସେ ଗୋଟେ ପୁଇରେ ଯିବ। ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ପୁଇରେ ଯିବା। ଆମେ ଯଦି ଆଗୁଆ ଯୋଉମାନେ ଅଛୁ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଥାଉ ନାଇଁ କି? ଠିକ ସେମିତି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଆଗରେ ଅଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ପଦବୀ ଆମେ ଅଛୁ, ମୁଁ କୋଉ ପାଇଁ କି ପାଇଁ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲି, କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲି, ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲି ଲୋକମାନେ ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏହା ନାହିଁ କିଛିଟା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜରେଇବା ପାଇଁ ସେଟା ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥାଉ। ଆମେ ଆଗ ଲୋକ ଠିକ ପରିମାଣରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆପେ ଡରିକି ନିଜେ ନିଜେ ସିଲେଣ୍ଡର ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କରକୁ ଆମେ ଯାଇକି ଆଉ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଘରେ ଘରେ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ବୋଧେ କହିଲେ ଏଇଟା ନାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଥିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଠିକ ନା। କାହିଁକି ଯେତିକି ପାଠ ସେତିକି ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେଟା ସତ ନା ମିଛ? ଏଟା ଠିକ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ। କାହିଁକି ନା ପାଠ ପଢିକିରି ବାଇବଲ ଜାଣିକିରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇକିରି ବାଇବଲ ପୁଣି ଡ୍ରେସ ମନା କରୁଛି, କିଏ ପିନ୍ଧିଲେ କଣ ହବ, କାହିଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ଏଟା ନା, ଏଟା ନାଇଁ, ଏଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଉ ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ଏଟା ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କଲୁ ନାହିଁ, ଗାଁରେ ଆମେ ଆଉ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କଲୁ ନାହିଁ, ଅବାଧ୍ୟତାରେ ଥିଲୁ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନରେ ଥିଲୁ ନାହିଁ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆରେ ଥିଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଘର ସଜାଡ, ତାପରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦେବା। ଆମେ ଗୋଟେ ପଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥାଉ, ଗୋଟେ ପଟେ ଝିଅ ମାନେ ଆଉ ଆମ ଝିଅ ମାନେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଆଉ ସାହି ବାଟରେ ଚାଲିଥାନ୍ତେ, ଏଟା କାହା ଝିଅ? ଆଉ ଭିଡିଓ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ରହିଲି।